Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of us are always given healthy by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Zarifah Embun Inayah. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam 1D Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus SSMP DBI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Inggris. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tenses. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Macam-macam tenses antara lain: 1. Simple present. Tenses ini menyatakan kebiasaan, kebenaran, atau kondisi sekarang. Rumus dari simple present adalah subject plus verb 1. Contoh kalimat simple present: kalimat positif, I play football every week. Kalimat negatif, I don't play football every week. Kalimat interrogatif, does I play football every week? 2. Present continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung saat dibicarakan. Rumus dari present continuous adalah subject plus to be plus verb ing. Contoh kalimat present continuous: kalimat positif, she is studying right now. Kalimat negatif, she is not studying right now. Kalimat interrogatif, is she studying right now? Ketiga, present perfect. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan masih ada pengaruhnya atau hubungannya dengan sekarang. Rumus dari present perfect adalah subject plus has atau have plus verb 3. Contoh kalimat present perfect: kalimat positif, they have eaten. Kalimat negatif, they have not eaten. Kalimat interrogatif, have they eaten? Keempat, present perfect continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung, sudah selesai atau diulang-ulang. Rumus dari present perfect continuous adalah subject plus has atau have plus been plus verb ing. Contoh kalimat positif, Anna has been learning Indonesia for a week. Kalimat negatif, Anna has not been learning Indonesia for a week. Kalimat interrogatif, has Anna been learning Indonesia for a week? Kelima, simple past. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu. Rumus dari simple past adalah subject plus verb 2. Contoh kalimat simple past adalah kalimat positif, last year we went to Malang. Kalimat negatif, last year we didn't go to Malang. Kalimat interrogatif, did you go to Malang last year? Keenam, past continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa lalu ketika ada peristiwa lain yang terjadi. Rumus dari past continuous adalah subject plus was atau were plus verb ing. Contoh kalimat positif, he was playing a game when his mom came in. Kalimat negatif, he was not playing a game when his mom came in. Kalimat interrogatif, was he playing a game when his mom came in? Ketujuh, past perfect. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung sebelum peristiwa lampau terjadi. Rumus dari past perfect adalah subject plus had plus verb 3. Contoh kalimat positif, Hannah had read the book 2 times. Kalimat negatif, Hannah had not read the book 2 times. Kalimat interrogatif, had Hannah read the book 2 times? Kedelapan, perfect continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang telah berlangsung sebelum peristiwa lain terjadi di masa lalu. Rumus dari past perfect continuous adalah subject plus had plus been plus verb 3. Contoh kalimat positif, she had been explaining the lesson science 2 hours ago. Kalimat negatif, she had not been explaining the lesson science 2 hours ago. Kalimat interrogatif, had she been explaining the lesson science 2 hours ago? Kesembilan, simple future. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa depan. Rumus dari simple future adalah subject
plus will atau shall plus verb 1. Contoh kalimat simple future, kalimat positif, I will close the door. Kalimat negatif, I will not close the door. Kalimat interrogatif, will I close the door? Ke-10, future continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi di waktu tertentu di masa depan. Rumus dari future continuous adalah subject plus will plus be atau shall be plus verb ing. Contoh kalimat positif, he will be coming to my birthday party tomorrow. Nah, kalimat negatif, he will not be coming to my birthday party tomorrow. Kalimat interrogatif, will he be coming to my birthday party tomorrow? 11. Future perfect. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan diselesaikan di waktu tertentu di masa depan. Rumus dari future perfect adalah subject plus will have plus verb 3. Contoh kalimat, kalimat positif, you will have done your work by tomorrow. Kalimat negatif, you won't have done your work by tomorrow. Kalimat interrogatif, will you have done your work by tomorrow? 12. Future perfect continuous. Tenses ini menyatakan kegiatan atau peristiwa dimulai pada waktu tertentu dan masih berlangsung ketika peristiwa lain terjadi di waktu tertentu di masa depan. Rumus dari future perfect continuous adalah subject plus will plus have been plus verb ing. Contoh kalimat positif, they will have been playing. Kalimat negatif, they will not have been playing. Kalimat interrogatif, will they have been playing? 13. Past future. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa depan dari perspektif masa lalu. Rumus dari past future adalah subject plus would plus verb 1. Contoh kalimat past future, kalimat positif, she would forget you. Kalimat negatif, she wouldn't forget you. Kalimat interrogatif, would she forget you? 14. Past future continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi seharusnya terjadi di masa depan dari perspektif masa lalu. Rumus dari past future continuous adalah subject plus should be atau would be plus verb ing. Contoh kalimat past future continuous, kalimat positif, we would be studying. Kalimat negatif, we wouldn't be studying. Kalimat interrogatif, would we be studying? 15. Past future perfect. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan atau seharusnya sudah terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Rumus dari past future perfect adalah subject plus should have atau would have plus verb 3. Contoh, kalimat positif, he would have gone. Kalimat negatif, he would not have gone. Kalimat interrogatif, would he have gone? 16. Past future perfect continuous. Tenses ini menyatakan peristiwa atau kegiatan yang akan atau seharusnya terus berlangsung hingga waktu tertentu di masa depan. Rumus dari past future perfect continuous adalah subject plus would have been plus verb ing. Contoh kalimat positif, he would have been sleeping here. Kalimat negatif, he would here not been sleeping here. Kalimat interrogatif, would he have been sleeping here? Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tenses. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.